Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, my students. Today, we are going to learn about degrees of comparison atau tingkat-tingkat perbandingan. There are 3 degrees of comparison. The first we call positive degree, tingkat positif, tingkat biasa atau tingkat yang sama. Number 2 about comparative degree, tingkat komparatif atau tingkat lebih. Number 3 about superlative degree, tingkat paling. Now, we are going to start from positive degree. Kita mulai dari tingkat yang sama. Actually, my students, positive degree cannot be compared because it has same degree, same quality. Jadi sebenarnya tingkat positif ini belum bisa kita bandingkan karena memiliki tingkat yang sama, memiliki kualitas yang sama. For example, now here, if you use about positive degree, you must try to remember about the pattern formula. Jadi harus ingat polanya. So you are going to use about, Anda akan menggunakan tentang S blah 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 S blah blah blah. Here you can use about adjective, or you can also use about adverb. Jadi S adjective S or S adverb S. Adverb here we use about adverb of manner. Jadi kita menggunakan kata keterangan cara ya. Tadi adjektif kata sifat, adverb of manner kata keterangan cara. Okay, now you can see about the example here. Ati is as beautiful as Ita. Ati sama cantiknya dengan Ita. Boleh juga Ati secantik dengan Ita. Ya. Ati is as lazy as Ita. Ati sama malasnya dengan Ita. Atau Ati semalas dengan Ita. Nah, we use adjective. Nah, kita pakai kata sifat beautiful and lazy. Next example, we are going to use about adverb of manner. Ati sings a song as beautifully as Ita. Ati menyanyikan sebuah lagu sama indahnya dengan Ita atau seindah dengan Ita. Ati sings a song as lazily as Ita. Ati menyanyikan sebuah lagu sama malasnya atau semalas dengan Ita. Now, what you can pay attention here, apa yang kalian perlu perhatikan di sini, ya, that if you use adjective, for example, beautiful, lazy, it modifies noun, Ati and Ita. Jadi beautiful ini dan lazy ini itu menerangkan atau menjelaskan arti dan Ita. While sementara beautifully and lazily modifies things, verb kata kerja ya. Jadi beautifully, lazily itu menerangkan kata kerja sings, menyanyi. Jadi tidak menjelaskan arti atau Ita dan Ita, tapi menjelaskan tentang sings,
atau kata kerja. Jadi intinya kata sifat menjelaskan kata benda, adjective modifies noun, and adverb of manner modifies verb atau kata kerja ya. Oke, let's continue. Now this is called positive sentence. Nah, ini kalimat positif ya. Now we are going to step to negative sentence. Kita melangkah ke kalimat negatif. Now here you can use to be is, am, are, ya, not plus not, as, bla 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 as, ya, se. Jadi kalau tidak berarti tidak se ya. Now let's see. Characteristic of negative sentence you use not. Jadi ciri untuk kalimat negatif pakai not ya. He is not as clever as his father. Jadi dia tidak sepandai atau sepintar dengan bapaknya. Now you can see here I underline about not. Kalian lihat di sini ya, Bapak menggarisbawahi tentang not. It can shows that this is a negative sentence ya. Okay. Now let's step to interrogative sentence. Kita pindah ke kalimat interrogatif. Now you see the example. Is Ati as clever as Ita? Apakah Ati sepandai dengan Ita? Now here you can use about is, am, or are, ya, the beginning of the sentence. Jadi kalian bisa menggunakan iska, mk, atau are di awal kalimat. It depends on the subject that you use. Tergantung subjek yang kalian pakai, ya. Alright. Now, so those examples positive, negative, and interrogative for positive degree. Jadi itu contoh daripada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya untuk tingkat biasa atau tingkat sama. Now let's step to number two. Number two about comparative degree. Comparative degree tingkat komparatif atau tingkat lebih ya in bahasa Indonesia. Now you can see the comparative form, jadi bentuk lebih is adjective. You can see here ya, adjective or adverb ya. Nah, bla 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 er, bla 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 jadi atau atau ya. Now here you put ya at the end of the adjective. Jadi the word of adjective. Jadi kalian letakkan ini di akhir huruf yang kata sifat. Or more, more, and then bla bla bla. Ya, more, bla bla bla. Okay. More plus adjective or adverb. Now let's see the example. We use for short words. Jadi kita menggunakan untuk kata-kata yang singkat. One syllable. Satu suku kata. For example, cheap. One syllable, ini satu suku kata. Cheaper. Cheap, murah. Cheaper, lebih murah. Large, luas. Boleh juga besar. Ya, larger, lebih luas atau lebih besar. Fast, cepat. Faster, lebih cepat. Ya. Thin, tipis atau kurus ya. Thin, tipis atau kurus. Thinner, lebih kurus atau lebih tipis ya. Big, besar. Bigger, lebih besar. Right? Nah, those example of one syllable. Itu contoh daripada satu suku kata ya. We also use for two syllable words. Nah, kita juga menggunakan untuk dua suku kata. Dan yang berakhir in y, yang berakhir dengan y ya. Y you change into I. Y Anda ganti menjadi I. Ya. Becomes ear. Ya, ear. Ear, jadi I. You change Y into
eye, ya, ear. For example, laki, ya, laki, ya, laki. You change y into laki, ya. Easy, ya, easy, easier, ya. Okay. Laki, luckier, easy, easier. Now, ili, earlier, ili, earlier. Pretty, ya, ini pretty, prettier. Oke. Now, laki beruntung, luckier, lebih beruntung. Easy, mudah, easier, lebih mudah. Earlier, awal, earlier, lebih awal. Pretty, cantik, prettier, lebih cantik. Now, let's see the example. Kita lihat contoh. You're older than me. Ya, you atau you are older than me. Anda lebih tua daripada saya. Atau kamu lebih tua daripada saya. Can you walk a bit faster? Bisakah Anda berjalan lebih cepat? Last night, I went to bed earlier than usual. Tadi malam, saya pergi tidur lebih awal atau lebih cepat daripada biasanya. Gitu ya. Now next, we use more. Kita menggunakan more. Ya, more plus adjective ya. For longer words, untuk kata yang lebih panjang. Ya. Two syllables, boleh untuk dua subkata, or more, atau lebih. Or word that has suffix, atau kata yang memiliki suffix atau akhiran ya. For example, kita lihat contoh, more modern, ya, more modern. Nah ini lebih modern ya. More patience, lebih sabar. More often, lebih sering. More serious, lebih serius. More expensive, lebih mahal. Now you can pay attention about letters that I underline, that we call suffix. Lihat huruf yang Bapak garis bawahi yang disebut dengan akhiran. Modern, RN, then T, dan often, and more serious, O's, ya, more expensive, E, ya. Okay. Now next, comparative degree again. Now the comparative form is er or more, we can use er or more with some two syllable adjectives. Nah ini kita bisa menggunakan er atau more ya dengan kata sifat yang terdiri dua subkata khususnya gini. Jadi boleh pakai er dan boleh pakai more. Let's see example. Quiet, clever, narrow, shallow, simple. Quiet, ya, itu lebih quiet, tenang ya, tenang, diam boleh juga. Clever, cepat. Narrow, sempit. Lalu shallow, dangkal, simple, sederhana ya. Example, it is so noisy here. Can we go somewhere? Can we go somewhere quieter atau more quiet? You can use quieter or more quiet. Ya, bisakah kita pergi ya ke sebuah tempat lebih dengan lebih tenang gitu ya? Can we go somewhere quieter? Bisakah kita pergi ke somewhere, sebuah tempat yang lebih tenang gitu. These adjectives or adverbs have irregular comparative forms. Nah, kemudian kita belajar lagi yang kata sifat atau kata keterangan yang memiliki bentuk lebih yang tidak teratur, irregular ya. Good, well. Jadi, this is good or well. Good, adjective, well, adverb. Jadi, good kata sifat, well kata keterangan. Into, better. Better means lebih baik. Bad, badly.
Tentu worse, ya. Bad, badly, bad. This is adjective, badly, adverb, ya. And becomes worse. Worse, lebih buruk. Jadi buruk menjadi lebih buruk. Far, jauh. Further, lebih jauh. Farther, ya. Further, farther, ya. Lebih jauh atau lebih lanjut. Further can also mean more or additional, ya. Tapi further ini bisa juga berarti more, ya. Lagi, boleh juga additional atau tambahan, ya. Example, let me know if you hear any further news. Beritahu saya, ya, let me know, jika saya mengetahui, ya, if you hear, jika Anda mendengar any further news, ya, jika ada berita yang ada berita lagi, ya, any more news, ya. Now next, the still comparative degree. Before comparatives, you can use much, a lot, far, a lot. Jadi much, a lot, far means banyak, ya. A bit, a little, slightly, same with a little means sedikit, ya. Let's go by car, ya. It's much cheaper, ya, or it's a lot cheaper. Let's go by car. It's much cheaper. Mari kita pergi dengan naik mobil. It's much cheaper. Lebih murah, ya. Oke. It's a lot cheaper. Jadi lebih jadi banyak, ya, banyak lebih murahnya. Lebih murahnya banyak. Jadi much cheaper. Could you speak a bit more slowly? Bisakah Anda berbicara sedikit lebih lambat, lebih perlahan, gitu ya maksudnya. Ya. Or speak a little more slowly, sama, ya. Sedikit lebih lambat. Jadi banyak lebih murah, lalu sedikit lebih lambat. This bag is slightly heavier than the other one. Jadi this bag, ya, this bag, ya, jadi tas ini sedikit lebih berat daripada yang lain. Alright, her illness was far, much, a lot more serious than we thought at first. Her illness, okay, her illness was far, much, a lot more serious than we thought at first. Jadi sakitnya itu jauh atau jauh lebih serius atau banyak lebih serius, ya, daripada yang kita pikirkan, ya. Oke, mohon maaf nih ada gangguan di luar, ya. Oke, comparative degree again. You can use any and no plus comparatives, any longer, no bigger, ya, etc. I have waited long enough. Jadi saya sudah menunggu cukup lama, ya. I'm not waiting any longer. Saya tidak akan menunggu. Saya tidak akan menunggu lagi, ya. Not even a little longer, ya. Jadi tidak bahkan sedikit, ya. Tidak, jadi tidak lagi. We expected their house to be very big, but it's not bigger than ours. Jadi kita mengharapkan atau kami mengharapkan juga boleh their house, rumahnya, to be very big, jadi sangat besar, ya. Jadi kita mengharapkan rumahnya sangat besar, but it's no bigger than ours. Tapi dia tidak lebih besar daripada rumah kita. Oh, it isn't any bigger than ours. Sama, ya, bahasa Indonesia.
Yesterday you said you fell ill. Kemarin kamu katakan kamu merasa sakit. Do you feel any better today? Apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Okay. Example, yeah. Now here maybe what you are going to know is when you use about any, you use about not, yeah. For example, I am not waiting any longer. But if you use not, yeah, don't use not, yeah. Don't use not, yeah. For example, it's no bigger than ours. So there is, don't say it is not, no, yeah. So you omit about not, tidak ada pakai not, and then you use no. Jadi is no bigger, yeah. Now, so actually meanings are same, ya, sama sebenarnya artinya. Now let's see the next, harder and harder. Harder and harder means semakin keras atau semakin lama semakin keras. More and more, semakin lama semakin banyak. More and more difficult, semakin lama semakin sulit atau semakin sulit. We repeat comparatives like this, jadi kita mengulangi tingkat lebih seperti ini, ya, bla, ya, bla bla bla, and bla bla bla. Jadi comparative and comparative. To say that something is changing continuously. Jadi untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ya sedang berubah secara terus-menerus, ya. Example, for example here, it's becoming harder and harder. Jadi dia menjadi semakin lama semakin keras, ya, atau semakin susah, ya. More and more difficult to find a job. Jadi menjadi semakin susah atau semakin lama semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Your English is improving. Bahasa Inggrismu membaik atau lebih baik. Oh, is getting better and better. Jadi menjadi bahasa Inggrismu itu ya menjadi semakin lama semakin baik atau semakin baik, ya. These days, more and more people are learning English. Ya, saat ini semakin lama semakin banyak orang yang sedang belajar bahasa Inggris. Okay, okay, my students. So I think our lesson today, yeah, is enough. Yeah, we are going to continue later. And then if you feel that this lesson benefits for you, so don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay, my student? See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.